Wanzani wahe Radio Galer Garimbusha ni heri na baraka na jojema la wanzani kaodo mwali kutajia le judalilo. Wakati hunu wananyasi kao wanisa mpango wananyasi manswabu mesmer marufu wambala fundi watu kiki wahisa wa waswidi ya tuli waswidi ya banu ni wananyasi alitaufiki nana fundi watu Usaini Kalakaja waswidi na ni wananyasi Said Bakari. Wakati hunu esa kume nomweja ibunguza dakika 20 ngalijo usakume nomweja ngalijo udunga lejelewo la hitarifa habari kao ngalijo hendelea na mesmer marufu ni mananya Said Bakari obonge ngalijo ukaruma wakati ngalijo sana rinjie mbabi haudunge utsai mananya zirari rangunda iho maore karim parisa ili yaronese anda zibi hawe namna ikawode iliwe ho masiwani haya heze hari kao desile mao yensi hatu hususani de migubanyo ya heze vote wange maelezo zaidi gato ya dunga pamoja nemze wa hatu wa hesuluhu ikao wakati ngudu na maelezo wala maore maelezo zaidi gato ya dunga wakati hunu ili wasulu wakati wa taarifa habari mze watu giginge banu ngadu presento wananyasi kabla ya rahari jatsa wananyasi zira no malalio haina mzima la siku kutekeleza marhaba ewa washizi watukufu assalamu alaikum ati hundu message ya Said Bakar ka tsauduri kaka na ukabanu leo manange pari donc ya rikendae harmo emission Usaini kana ushinda hudhuria hunu leo donc abo wabaki ali ntujua kan ujohuja sho wabaki abo ngobana manazira riba yo kabanu shale unge maore abo arjo sana rendese mission hatu hena mna lazimu nafikiri leo ngajoka na aminato amaka ngajoka na nafasi rabe rinanuendo hoka lelo esarilio inu kabati le fijul koka daima hunu marhaba marhaba minji fundi watu gigi hamadi hedi wazitekeleza waishilizi watukufu wa Radio Galera assalamu alaikum dhamana jimla wa hatu Seni Mzee Hamadi Oskwalewino Katibanu abongeye ngarduka wazimanani haudunga matangazo kawaida ya hatu mwananyasi Ali Taufiki Toi hasa waswidi na kabli ya rajakari dungu barnamaji kawaida ya hatu na naim hadisi atardu parsazirari garju dunga mnaipindi wa jimbo na hunu reji tayarisha rije ishidie mahadisi hatu na sinazirari abange makatianu garju ishidia mwanamsho hatu zaza ufanyo ida mwingi dawa hatu ya rere ahe Mungu oya ye zinungune ufanyo ye ulo adu ya hangunde mwana na mkaribu oya ye zinungune ufanyo ya ina unirenda na iti mshitakia Mungu oya ye zinungune ufanyo mtona bienjena chokoza hamae hajiva voya tende ya kusudiwa mtona bienjema nilawe utu nilawe judila rohoni bwamna mwana hangu nivaze ya sitara ya nigana na
washilizi watukufu wa Radio Galera hamande heli ramonisano mwando wa mpango wa hatu ya ukanga si harmanzia za uparse manyasi zirari harmalesi wa la maure haizo inde mena ya ukayari tia miziki rimbalieni hatardu parse manyasi na imakatianu risanga sinai manyasi zirari ikawa mtangazaji wa hono Radio Galera ama huba nuzamba ungu jihundo harma ye masiwa ya Komor haizo ungu jornika unju wa maelezo uhusu ila namna ikao de ya jihundrao harma imasiwa Komor nana ila namna ikao de miharbati haize voti ikao de zilio abongeye ngarjo rejeza fundi watu gigize mikro ili ya suale manyasi zirari na alitaufiki nana Jojo na Manswab fundi watu gigi ewa zirari gawe karja huishia gorishilio halo assalamu alaikum ewa marhaba sumkiani be hashiramna nguvu be nisubenza ni yezi wakazi wa Marseille na waishilizi wa Dungawi Radio Galeri rangu wakati huo nakao hata na leo ni mjute tena mba wami mwa lisiwa la Komor la Maore ziara ilo kamba tizuandi sa rangu mda ilo kamba kamsunikia oho siviri harma lisiwa la Ngazija msunikia uzuri wirsikia ewa yani siviri harma lisiwa la Ngazija hanzia ilo kamba msujwa mba wami sizitekeleza mba wami sa kandida hao zivote so vira mwa 2016 yakalazimu ikiamba Ituri lazimu ije sharia ilo kamba ilumilo rangur na 14 amba ije haruma liswala maore leo sija huno hausaha nitekeleze iwajibu yangu ya shuraia sitekeleza mabaru ilo kamba nakocha rais wa daula watu abingawi Komor leo azitekeleze hainamna afikiriwo namna ya siasa jumla na umoja wa masiwa ilo kamba utao uvunje haisharia ilo kamba itawalisiwa rangur na 14 ataupara leo na simangisha barua wa rais huo irudi tena simangisha barua ziparti za siasa zilo Komoru wazitekeleze namna hiyo warambie nikawa surumia isharia mshinji ya rumishia rangur na 14 ya tongeza leo mzuani sa Ngazija wakaraisi ala kurungula azali raja mzuani jomba di sambi leo imanda ya mwali sujohisa ika ilazimu zirari amba maore tsikana suala manabongo ngwendeleo tsikanza nuzise panwando kaulinda decret johuja yambe uka maore ngwa voti ho kwa tsuvote decret yo ilawa kijalao ewa decret yo waisa wato amba decret ivingao zivoti za landemishezi senangazija wasi hunu wasiloka mba arsau moja au virini ya inukta ya 13 ya sharia mshingi yatu wasi rifanya sezi risurapele ikuru constitutioneli amweza na raisi yojo kiri tena ikemba madepute matano waone mba umoja wa Komoru sujovuntiha wahine wadai tongozo zisumkinie suke helio itarua ilo kamba ilifanya vile harma ikuru constitutioneli wangalie tongozo rijo amba mkini wasozingadia beba ni rongo banu kawazingalia tongozo wasudumu wabele voti Ngazija voti loka mbazote voti za haki kasina taharma mshingi moja isharia yake ya Komoru kaisurongo wa hiyo nikawa suzifanya baba sufanya voti za watu za ile kambazo suaranje wao hiyo tivoti idungao sharia za Komoru hizo parti za siasa Ngazija hontio namna je uliho de decret rohaino ketunge jonga Ngazija wawafiki wa hara yao ewa harma ziparti za siasa wami tidungu ya mahadisi ya rongolo asidi ilo kamba sulira harma Ngazija miongoni mwa ziparti nyingi zilo kamba zingulza na babo wao kawasudibenwa yani namna njema maana wasunyese jamba wataa kweli mahadisi afanyishihe beha wakati de huo kwa kila mtu asuzudumu and harma voti vironga Ngazija na hiyo de bahali ilo kamba zi parti za siasa zo lazima leo zitekeleze waonesha mba
umoja watu ndio uvunjwao. Maana sharia mshindini afanywa inifanywa na wazungu na ikililwa nini na sambi watu pia wasuzishwa na fahamu Said Ibrahimu pia wasuzishwa mba sharia ini rangurika na 25 harma mahari la vira ya kumfunga Mfaransa harma mtini ya madaula leo le rafanya ini ya mwishoini ya lawa harma ya kadri ya fomboni ya koja ije itawalishe utawalifu wa Mfaransa hauviri ya sharia ini boilo kamba kaotoi stay bana watiamba maore inazimu ike mengoni mwa ya maswala ya Komoro hauviri harma presida nika uja maore oka wasufanya ikimilu kasufanya mana amruma wa Faransa ajavunja umoja wa Komoro ikililu na bolero yoni hazi waifanya na hiyo iwandisho na azali ije ikilamuno na sambi leo sambi wae tena raha asaha kikandida hali ya ukamba asujwa mba nikaka aravungwa iliswala maore ivolo kamba isharia isirongo wa maore ije vamo wao sinesede harma ule mengu amba maore wao waitwa sabi na nye wakina prezida wasalia wakina passport zini zirongolao za espace Schengen yode fikira walona ya utini vamo harma asis watu wasirongoa ambarisenda harma fikira ya Union Nationale na asis zikaila usimu watu wa hadirabu mwani vamo nsutia tongo nyengi nazi parti boli zitekeleza wabo mengoni mwazo de parti ya sambi wawa sorongo amba mahadisiani nari afanye nari ahudumu bezi voter suzie wabo nsinyese jati nsinyese jea amba wao ka waharma asizi bandelo kamba alibazislimu arongo amba erika rongo amba nika ituru isujo hisa rufanye bila ituru leo ka isujo tayahisa rusujo andisa sikli angina ini joandisa mba ikana zimu maure hisa besu rusu iregeza hule randisa wawe mazati rongo wakarafanya ibila wakakarafanya asizi na rufanye zipartizo pia zinguliza wabo wao kawasuwenua zitongo mwanyasi zirari na nswabu ngwanzo hause swala Suluhu Raisa Suluhu gigi hausa swala muhimu hauneso kada ze parta bone sa ikawa jitekeleza kwa kangwa jitekeleza mwafaka kwa tujitekeleza mwafaka yodi ala kauladhimu shaminga mwangamu niko ya saya bade dekretolwa engo juoza ngo heli zilu abasa bade dekre haukaya wewe ho masiwa au karma ngazija huendende wa tsahe ya sharia shiste hilo leo wasawa to dekre ukaya ngebidio deze nchaguzi sifanywa ngazija alafu ele obada ze nchaguzi sifanywa ngazija ngojoza ngo za kansaba ha uliho de suluhu bawe heli wajitarisha mana ikauladhimu ka hu presenter mahakama ne recours en annulation ya he decret inu shabada ke jakaya hurohai horahay ye jala wala fuleo usaujo kaya le chama la comité maore ne mouvement on utu ujua kaya wafanya ye ilaraka huitsaha ya he decret ya ho demande kaya ye decret annulé au kutuzijua maana isa ilawa ranzilo 12 ranzilo 8 Desembre marhaba bon arma ya masuala susuzani kati yake ya pia beti jwamba arma zi parties wani yao umoja wa Komoro mengoni mwazo komite maore wao mazar sujwa rangu hade wao wasiyania na wasi suluhu rija ripara hunu arma ingazija tena raha amba washashi wani yao umoja uno wabambe watu arma ini Front Democratique mtumaori Mustafa Sadjeki wamin sojwani mrongo amba wae arme gouvernement bewa ya subenza umoja uno wao wetena uania zitongozini haya wanu madha Front Democratique au sojara ngwe komite maore wao wahisa waatake wafanya recours haruma i décret portant les élections sur Ngazija wai attaquer armée cour constitutionnelle amba ilazimu ivuke annulation derijo amba imashini isaivelewa isailansewa babo bolero na serikali manam sumambani yani strategia ya serikali yetu ya Komoro kama kaisitekeleza arma masuala kama ya rasmi maana wamsilawa tiono pia zipati za siasa nirudise na wae president wae timbabarua protokolo wae ataiwasili
basi hata unjibu kanjibu azitekeleze vanu imaore asifanya jeje na wao watu ilotamba wa haraka wasawa rongoa maana warumwa na Mfaransa waja wa malize ukutuzi wa Komoru wasumaliza iyo vamana hiyo na muitihe watu wavunga siasa leo wamwesa na muitihe na ziparti za siasa zilo Komoru pia besi deso ikililu waweke lede ziparti watu alowa wavunga siasa leo watu walina ziparti bole ula wasambi peki na wasalia pia watu wanafiki warumia utambu usumagani sambi raisi abo raisi lo muhimu dohone sango jitekelezo rumweza aho abo uti heni mdunge ngebdar ngezo mina zahe urengeza aho usarumwa hesuluhu leonga sarjo ke dekre ilawa bao ze mouvement zinzo mbili ikaunge represente wao ne conseil ikaude avoka maître Laniu wasawa fanya zinu beka ya yesulu ke jatilo hapo yoje lo muhimu ezadunga abweni mngujo oneheli ya unomasla hebenga bortike harma mashindano menju kaula jau ngarta henti yake ya sharia sharia shamba ukaya ye rais asafanya dekre bao lewonge tahao ye rekuru ifanyiwa abo ngarjulinda ikangaba juja jawabu yabo butike na maneno menji kwa rais marhaba non tkanzani use swala ranzi donc oharbo msafara ukaanza uke kandida hele dzina la maore la heturi ya maore donc awe ebe fasiria abo leo kuti kandida aungawe mimi ngoni usikana mi kandida mimi ewa maana ukaweleza mwandoni naam mimi armani swala hilo ngojoka ya vanu mwanadamu kwa kandida ngabo kriteria lazima mdazijibu ngazo wanjo harma ulo za voti ngazo mdanjo harma ulo za voti ajulihane kae hapo hamala fulani wandu wangote humalani hula lelo ngami kandida hashande harma iparti he maore na yabo serikali yetu ya Komoru kitutahe maore wende yabo harma hula wasimwa ndejo jua ndide na squat nyumba ngazijana mbekaya turunge ndonga zija ngari gurulia harma turnanti sharia mshinja he turnanti turunge balonga zija nende ngazija nafanye kandidaturi yabo mimi ngamfikiru kaya cour constitutionnel kangwa jowa tunde kandida heni kandida ujoka ikaubidia kubaliwa yame dossier yangu isawa irejete nsina ujo ujanga zija na ndokanga mjonga zija baba saka itihula maore abonga logiki kawe ikaubidia mbe idunge nsina ujo kandida hoya kaya mimi maore hoka sisi wa maore rizilwa nsina ujo wenda hula nitna squat abo ujibu afaso ha swala hiyo Shabu sambi ukaya ikaende mzuani ngamendo hula yabo na rejer mweshari mshinji hatu reforme ini mana ambaka ngabo reformu harmaze sharia mshinji zeze msizonsi shaimi hatinu unumsajada zinundabo ikaubidi wandu warambushane hizo amfikiri kutawe che urambwe namna hiyo ngabo wandu mawatani wafikirie namna hiyo uka sharia tideshi shalazimu shika tideshi rumilwao aditena unu zinuze vote ubehangazija leo baike cour constitutionnel wa déclarer shabo uwenyi wende kinyume ne sharia donc ezembo anango ziono wendelea namnaje ilie sharia shahemasiwa shika shindeshiste hilwa haushibadiliwa au kana ujoke namna inu ukarifanya sharia stodo avantage wala wakaya weshihawa weshirumia neni namna wafanya wamba kashla de sharia ngo nojeze bwana leo holiho de configuration mimi ngamjokaya namna inurdungawe yenu itinana na jovukisha jojoa es development et colonisation ukanga jokaya ze sharia pia wandu walo yabo wao aningo makilia wa hem Faransa ili yaje acheve ani yaje timizi colonisation yahe kama mimi ngamondoze ndongo pia zivirao harumaze ni darazazi ze frontiere pia mimi pashameli ngamono namna ondo trepe wao chakikangana ndo kaya mimi wakati wajofanye kampanyi ninga mjeda Komori angazija harme kapitali none sokaya zivote zinu zire wao zinu vote za ndabo kazu kasi harma mishingi hata mzima
ishara mshinji ngamjoha rangu artikli hata 47 ngamjokaya kabati mahali ambapo kaya ikabidi sharia edungazija no kwa tuyamba abocha kwa tuyamba yabonga sharma msajaja ni ngasi harma la lode de la jungle la fumimi ninga mjiheda ngazija yende play hangu ukatojoa disaze kampani nonese iyo home ninga miharma sisi wandu action radio disaze hazir fanyao ise bwana rifanya ukasisi ndo uzima sisi wandu ma opportunist sisi karjanza kabalanga badi ya maurei sisi kasi unura ngwale ngachingora rilwa shabadi okaya wakanzi abanwema na yako kadri ya fogoni yakahuja ilirto umani lelonga video la umani kartuto ya bunga mondongo rasa ya halafu hizo ndizo zembo ananga jo endelea na minga mjenda moroni ngamchofa yongo ajofanya kampani wa vote wewe sheminga mjone saukaya banuzi ni vote za ndabo so kenzi harama mishindi raisi banwe turehema ore ngaribo wao resermiki wa wandu uko kartucho wandu hindi nabunga jokaya wandu watohunda anda wala wahe siasa waheze ndako raisi wahe suluhu aborele wa harmu upande wa hujibu faswa hasharkan zau hautimiza ukayamfikiri Rejimba hujibu faswa almuradi abo raisi tkanza bada huziswaswala hiyo harmaze kampani onesendo kaya kunaka hwenda ngazi jabahi yesuluhu ngendo yandise ye womkonsi wa hauke harmashe swasha maore wende harmwe maswayo mararu tindoto kaya waunese ukaya banu yeka kwa jasta sharia shawa unese nele shawiri au kale shawiri dalinu lehele zile amba usuluhu ngebidole oye mkomori arengeze manaza ngebizo nesendo raisi wahe suluhu kwezi ajabo mimi tsaselezao nimeata hono ngasiabo toujours hau ngasarma telefoni oui mimi ngamone sokaya namna zinongo za kansi ngarjokaya onata siparo arma mona no kahunu tsone sokaya namna komoribaliwa o katsono ka ekonomi ke tsuhenda wandu kabasi ndo ikiriwo okaya wanadamu go wahara he Faransa ngehuna halafu leo serikali jota wala yunga toka serikali he Faransa yuka basina shaka hata mbavi halafu sisi ngasi wasaya ngasi wa maore ikaunga rikubaliwo uzima ngabo wasaya ngonga zijanga wasaya ngonzwani ritu tambalia harme masiwa halafu sisi ngarona ukaya kaka jafanya transition ngasi na 40 leo naranzo wajue wandu wajokana itikadi waonesho wananyao ukaya kama sina mnarjoka sina Faransa ya doka holambidi ngarifungwao embidi yeye ndo nikoya makartasho kama hicho no kai bironku nge hula moroni abo hunu tena prefecture ya maore tena yenye atunikiwa esezamu kasujo uenda harmaensi ya bunga jo ishi namna hindi hata ndi jo wasilinda huvi alafu sisi hunu maore suluhu shamara raifanya ukayangwa suluhu gajofanya namna moko ijitsa mbadi harma masiwa yende hazijofanya baja kanje kubaliwa harma ukayanga mkandida shanga mjono nesokaya kabati namna rujo kansi wazima na sino wazungu franco komorie franco hindini kaka wasi namna zini zombili wajowe harma namna ya kirasmi ya kisiasa zinunda abonsushanga rinunda huvi alafu yende hazi ya suluhu suluhu itofanya haruma zenziaza hayo ze makatiano ya kabiliwano katika karsukubaliwa shanga joka suluhu ndio mwaliti virinzwani ngarendo mwaliti halebano ngarendo ngasingazijanga ngarchulo hiyo kabla yaraha imwaninyasi manswabu yejahuzisa swala ngarfikiri hama imwaninyasi jojo ngevanu rangundu wakati warengazendongo kairi ya huzise swala ngo wakati ila manswabu na fundi gigiwa juarudi wa huzise mwanyasi jojo marhaba mwanama Mr. Marufu mwanama Zirari hananido tsobeshira marhaba munsi haukana hujitekeleza mwana watwania haukana hudai haki hao baikelelo yinu wa muhawandu wa uwe haki hao sha omwe hudai haki yao konesa ukana ngaoneha mukana lesiwa la maori lirejei harumai aruya komora ama izo ozikitifundo nuo mwana mazirari lukana yeje leo yinu ye degree rengwa wa maore watolwa shakwa tuwa to harumane jimbo la taifa kwa tupua yenyore nzima zenyora za kandarubazi
haukaza nyora ngizo ne kobidi watore ulete greidengwa watu wa maor harumenyo renzima zikenraru wa watowe tena harumale jimbo la taifa ama le swala langu lilejeba mwana mazirari wakati wa sudi ngazija tikaanza njukana enga bo parti nzima holiko usemeleza yesuluhu ikawo wa ushangiri ya jumale le jimbo la yesuluhu haukutahunda le swala langu ngilo abo mwana mazirari bati maraba menji Bon, manu sisi ngami mala hule haku ngaba maswala ikaunga tinsi hao chami ngamonjo nihelezo kaya manu ngasina sharia ikao rangu sofankenzi ikao ibadiliwa haula hanza Faransa bakisha maore hiyo ni maana wandoka ufanye kudeta 1999 jara kufanya au cadre fombonir fanye la nouvelle constitution et nouvelle constitution inu ngono kaya rangu wakati randisa hiyo ni maana wandoka uruhusi wafanye vote maore la 2000 hata la 2009 ikabidi wandoa vote maore la 2010 wandoa anticipe la 2009 referendum ile wa maore ndo kati sandia kaushanje constitution basi na kaya ishanje izo andojue na ngandojue kaya Faransa ngena zana mbili zana zivi kao yeye urumwe Komoru ya Faransa mwirumo heze militari sahai ngene militari wendo kuche Komoru yendo uwe president wa he Komoru ekangu anzo nenda utawali sobesha kajavoti wa ikililelo kabati mduto uchoka ya wai bolero nyavoti wa mbachinesha yendo utawaliyo ngwano halafu iyo nganzo muyelewe ukaya lelo ikikarja parisa shawiri na sine Faransa ya stafiru ema president watu sisi wa raia raweleza ukaya na renti sono bungarike mbao au injini yabo karna ushinda roho ya Armando goza husu chimbo la taifa au drapo au himne national au kaya vanu ye ubalioze nongo nge karibu nonge huda ukaba no wakaubediwa zibali ndashima raia garanzora rambo ukaya chimbo la taifa ila symbol na ze symbol za hatu de mishinti hatu irangi hatu ya heze drapo ikaungizo ufukare raisi Suluhu raisi ngarona ukaya ngawe huda kutuishi ando ukaya leswala la jojorka likawadhi hakanzajue kangabo chama iho liwafikio za fikra zinu alafu hende hule shayona kanza nutimizize ukanga tengartauri timize mahadisi doka yake na ukiruto doamba de Faransa bahingasi madhamana ngebidondo ngone yode ndongo suruhuta na atahoya ichie au kanga bidore ngezo mana zatu leo si wa Komor kenato dotosha ritodombo kade de la Faransa si singasi madhamana nonga taho leo zenoka badili he kasi si wa Komor maranya karjaranga za mana zinu rarenga wandu ra ikangwa subuti wanjaru mwesulu hebenge doka mbenu fupande uwa kwezi arifale ala la jojo amjo sami amjo sama babu senja lishiliando okaya ala ikawa ze position za ho wanadamu pia meninga monokangilo haki basi kanzana ndokaya izo ndizo yakubidi rifanye siwa raia rambiwa andu kaya wandu waheze pouvoir pia kabasi mzima ngamhambio kabasi wandu waheze pouvoir naona walio sur place badi mdu mzima uo Mustafa Setshe uo mimi tikaenda tikautara ndevu ni rais wa hedola basi fadi muhaji wandu pia wa haraya haukariti wa hau unguje kunu emaurenge jore jeindi nabo wano alafundo Muhammadi zo ngamu no kaye ko bidi sisi wa raia akahata ngabu wangazijani wakuraze umuntu ona bakisha hivyo hariba na waisawa nikiwa ze kirtasi malai ngando kamili sebo wana anirutobakisha helini alafu wadeko elinguo haruma washangu haruma wa raia pia bunga sina hazinziro ndondo chasi sikarjaleme wangaritsungo balia hiyo nangarelo kaya banu Faransa wakahar matabu hamanda ini hokolo ikawa wana ngasina sosandiza sisi hatu ngasina karanta ikabidi wandu waelewe ukalelo mduka jeka uto urongo haruma mala la bokonga sihule nongarishiliza nao
alafu hiyo hazi yangu na mimi nawe hata uojojo unganze kati jaiho je ya jere ya nangarie rifanye bwana nzima ya rents zangu za usuuze parti za msala hata za hindini shao kwa sina wongo wana programu sha ze family zao na bonge ze family zikauye shibadia ndo haisa manda ndo tujoka hindini shao wasangwa ndo wake makilandeste mla hindini watu wasangwa ndo warejei marahaba marhaba menji mwanyasi zirari ngamfikiri hama mahadisi ya hatu ngaendaono kazakifu na narishilia fundi watu gigi ili haukamilisha mahadisi ya hatu mwanyasi zirari marhaba sikanzenu meshida marhaba kwa wakati wisau kurubia vanu kiasi wajitekeleza leo tsinchashi alafu lazima usoni hote na ngadro senari hunde nafasi senari hadisi hususan wakati ujohenda mwemi safara yaho ujokaneza nyumeni urambia ili rendele usoni harmwe mahadisi ya msha amfikiri narikaze taliki harmwa upande wa heze zenzia za udungia kangaranzo rendele bwana inu ya dafi masiwa ya Komor rijue wa lazimuri wafaliki na wa lazimuri tsanganyi hesi nao ropangao alafu armwe misafara wa lazima ao soni hongu doshidaurnike welevu wema rishidere elewe namna zindogo zilio marahaba hai akanzati mizi akani mwambia nukaya ngamtausama hokaya masuala leji mtuishi yando masuala ya hija changa mumgu ke embabi natekeleza nafikiri kanga zingizo haruma hozima waheze mbwana za hatu alafunga mumgur jari do na zaidi haruma mahadisi hamanda yanu abo ngambushoni marhaba badio kamni kubalia wakati unrawisa ikao haruma mahadisi no ikao bidi rishilizani yabo timbishan marhaba ngam toso wairishiliao wakati wasa ya tsene kam gavenzi marhaba ay marhaba Siramandabo nambiwandabo riziono warambandabo wajambiandabo wasamandabo kwa isandabo kwa zibenye wajufanya jawu na ufanya jawu muja wehisa yonobo wajinasa wejigalisa Siramandabo nambiwandabo riziono warambandabo wajambiandabo wasamandabo kwa isandabo kwa zibenye wajufanya jawu na ufanya jawu singetishawu komori wa interesa sindera jita Riwono wenji na hanyondaji warijanja warino samaji nizora taraji ni uloshe funguri barizi na mapozisi ndore ndwe swenti na sire dazazi risa tomaya ombina tinda unu shamri tatanya nituleje ni dazeje mina hurumani dazeje Sauzi risasi mubarizi rirena wapuzi sira wabayenzi owazikaza zekaranta waribe hakapa
doushi siasa ugame watu wahiwarona mwanzo waritimizi Marhaba menji na rendera lauze rikau kusudiri tahile jimbo la Haimwanyasi Salim Ali Amir ili rirongoze ni madhamana wa kisiasa ukaya haini Muhammad Daunu nyito tendeza mdurwa razen kumazamidu abonge holiho rikarma mpango wa siasa ladhima rimweshelezeni ya ukaya na mreshele karim rumuni mwasuli harma ezi ya ukabanu rimrumuni bo wa Komor abonge hamutaswar ngarjudunga etan fabari ya hatu oskwale wenu ukaya Haimwanyasi Said Bakar Katibanu shamjorenga takriba dakika 5 wasuli dakika 10 ni mnike ni mbabizi habari kaundi za jiri harma enti ya Komor. Wishilizi watukufu wa hii Radio Galera, assalamu alaikum. Garjuan disa etan fabari ya hatu harma omva uhusu ye siyasa. Haukaima sampanga ya kisiasa ya Komor. Wanti piangwa jitanyari chao ili haujokaza zehele harma ze voti za hu guverneur nana uraisi jokaendelea omaha ujao. Na parti serse ya Colonel Azali Asumani baishe ikana zingiri ya utaha ima kandida ya hao Shabanu Zambauzi hisa zila washaka harma monano wa parti serse waka ya harma efaye ya huwa na washe mjini Moroni watsawa hajidima Colonel Azali Asumani ya jabele beramu ya parti serse harma ze voti za uraisi jao na Banu Zambao bwana Jamfar Ahmed ikao wi procureur mzamani wa mahakama mjini Moroni hatsaulwa yaji yake vice president wa Azali hadaraja ile swala ngazija upande wa hili siwa lanziwani ya taulwa Mustadran Abdu ikawo woi secrétaire d'etat mzamani wa he coopération harma enti ya Komor na wajao harma le siwa lamwadi ye vice president wa Colonel Azali Asumani ya mtaha bwana Abdallah Said Sarmaya Shabuhan ikawo député mzamani upande wa hema kandida ya SRC husu gouverneur ngabo Abdurrahman Adinan ikawo hatsaulwa yake kandida wa SRC hadaraja helesi wa lanzwani husu gouverneur nana harmale si wala mwali Ben Sheikh Ashrafi harmale si wala ngazija Hamidu Karihila ndiye hatsaulwa ya yake kandida harmaze voti za gouverneur wa parti SRC kabla nzarangalie wajau upande wa parti jua ya Ahmed Abdallah Sambi wajimiza ze primeri za hao mfumo rakanu ili hauchagwe makandida wa hao na Banu Zambao bwana Ahmed Abdallah Salim yazalo harma omji wa Moroni kao directeur general mzamani wa hidrokarbir hatsaulwa ya jake kandida wa parti jua husu ze voti za gouverneur zijao naye hakaushinda na nena bwana Ibrahim Muhammad Sidi yazalo harma omji wa uziwani waziri wa difai mzamani wa serikali ya Sambi nana Mohamed Jamfar El Manswabu waziri wa mahakama mzamani ikao hazalo harma omji wa Mitamihuli haizo bwana Ahmed Abdallah Salim ha votewa ni wanru mengo mirandaru harma wanru jana na 18 wakavoti Ibrahim Muhammad Sidi wei havotewa ni wanru mengo mitano na fukare na wajau Mohamed Jamfar El Manswab havotewa ni wanru 20 na waili Garjum jizani ya ukaya imhu wahid dawla Ahmed Abdallah imhu wahid dawla Dr. Ikilu Danini hapara ze madhamana wahe enti ya Komor harma monano ihobeti salama enfumdaru rakanyo na mengoni mwarno warengafu harma omonano ngabo rais wa baraza la mawakala rais wa cour constitutionnelle nana commission électorale ya dominisha ijende seze voti ima gouverneur wa hele si wa langazi jamwali na nzuani nana ima vice president na hakauja ya waunishi ya ukange bidiu eze voti zibiri hasalama salimina haujibu omparo wafanywa mwezi 6 mwezi wa Desemba harma omji wa Addis Abeba harma makamu ya oya ikao omparonu uparone Union Africaine et Union Européenne nane Organisation Internationale de la Francophonie wa Juliza e Komoro ikao wastamili haumana ondo ili zevotizino zije zibiri hasalama salimina inde mana ya ukaya mhuwa hidaula hapara madhamana wanu ili hauja ya waishelezie ezambwa iho Addis Abeba ye parti urango Banu Zambao waonana ye mwizina ne ya mwezi wa Desemba harma efaye mjini Moroni na watsawa bwana Asmani Abudu yaje watende ya kikandida harma ze voti za uraisi zijao dutumshezani ya ukabwa na Asmani Abudu haka waziri wa hemali mzamani harma serikali ya Colonel Azali Asmani na wajao harma lesi walangazija watsawa Madi Ali ikao ministre mzamani yaje yake vice president wa Athmani Abudu harma lesi wala Lanzwani ya Saulwa bwana Said Atumani ikawi professeur wa matematique nana wajau harmale swala mwali bwana dinamna yo harmale si wala mwali Said Atumani ikawi professeur wa matematique nana harmale si wala Lanzwani Shekalawi ikao hatsaulwa yaje yake vice president wa Atumani Abudu hadaraja ya ile si wa Lanzwani
garjo mjizani ya ukawa jau harma e parti jua watawa wajimiza primeria hao mwezi nsano ya mwezi wa Desemba ili hauchagua kandida wa gouverneur ujua tende harma lesi wa Lanzwani na wakama kandida wa ili Ahmed Ben Said Jamfar ikaonde waziri wa habari za bonde mzamani wa serikali ya Sambi ikawa hakaushindana na député Abdou Salami Abdou ikao bwana Ahmed Ben Said Jamfar hashindwa ni député Abdou Salami Abdou ikao Abdou Salami Abdou wende ujoka kandida wa gouverneur hadaraja ile siwala Nzwani ikaungu jobalia eberamu ya he parti jua vanuzamba ngabo zingiri harma masiwa ya hatu hapo kaya gouverneur ya masiwa ya hatu rangohula mwali Nzwani na ngazija ngo makandida harma ze voti sa gouverneur zijao yabonge bidiyo gouverneur yanu wa demisione sha ngabo uziro ndamno uhusu gouverneur ya ngazija akaba nuzamba sharia shionisa ukaya gouverneur wa ngazija ha demisione yabo ujorenga zidomana zahe de raisi wa conseiller ya ngazija na ngarjo ya ukaya raisi wa conseiller ya ngazija ngena mavumwelewano nena mwenye barakati swali haizonga ngabo hari zila ya umunziani ya ukaya mwenye barakati swali njuka utunga sharia shahe noili Yunusa rais wa conseiller ya ngazija yati assuire interim wakati mwenye barakati swali ya joka udemisione na vanu zamba urhundra na habari ya ukaya uskwale wenu uhundra maudu mwenye baraka tsetwali ngujo badili serikali ya henti makomiseri ya nyumini na bwana Raulo de la Pierre ngimkinicha ukaya ngujo nikiwa komiseria ya dominishwa Malineana Yankiba na wajo bwana Abbas Mhaju ngujo nikiwa komiseria ya dominishwa sécurité sécurité intérieure nana fonction publique na vanu zamba ngabo hari zila ya umunziani ukaya mwenye baraka ngujo kaurenga komiseri harma embajini harma omkabala wa domba na ngujo kaurenga harma mji wa Pijani na zinuzija asbabu ya ukangwanzo ya danganye siasa ya Hamada Musa hadina la abi wa UPDC ikao mkabala unu ngena mvu kabisa na hunu mwenye baraka setswalihi ngwanzo ya nise owandu ikaundo walona abi harma mkabala unu mwenye baraka setswalihi habirlia harma mkabala wa washidi homjini Kwambani obanda ya birlia harma mji wa Kwambani harilwa horiho ni mashababi ya Kwambani na zinuzija husi walunuo hapo yakaya bwana Jai Ahmad Shamfi ya zalo harma mji wa Kwambani la washidi kaja taulwa yake kandida harma parti ya mwenye baraka tsaitswali haukamilisha kabisa etanfa habari ya hatu ya hosu kwa lewenu haukati mbenuka ya ntina dakika zinji ngarjunji ambavi harmazi habari zihusu ye l'hôpital El Maruf haukari mwambiani mfumbili rakanio ya ukaya bwana Zaina Abidin hatsaulwa yake directeur general wa l'hôpital El Maruf ama hubanuzambao ngabo wanisa ukaya ye mhu wa daula Dr. Ikilodanini ha rwaria kabisa sharia haukaya bwana Zaina Abidin wihaka wabili miongoni mwa wandu ikaundo watsaulwa ne conseil d'administration ya l'hôpital El Maruf haizo mwanamsho hatu ikao yojulwa hele jina la Dr. Rahmata Ali bwana wende ya tsaulwa wahandani ne conseil d'administration ya El Maruf ya jia chakula ni mhu wa daula zanagozini tideza mkinishiha ama hu Dr. Ikilodanini hatsaua Zaina Abidin yake de directeur general wa l'hôpital El Maruf banda banu mwanamsho hatu wei Dr. Rahmata Ali bwana hanzi habaru wa haibeshi ya mhu wa daula Dr. Ikilodanini hamunisa ukaya ezinu haba conseil d'administration ya l'hôpital El Maruf wani para wanambia ukaya wani hanti première position watunrenga wani hanti dhamana jimla wa El Maruf banu dabakaya mimi mwanamshe banu dabakaya ngamwakile diaspora doto mwishirezani ya ukaya mwanamsho hatu wei hakawendele yani misomo ya hunu Faransa na yuenshi hunu Faransa haizo omahawazi huzili na 10 hahunrana ne diplomu ya doktora ya hahe hawasudi harma enti ya Komor ha depose dossier shihuna manjani matano ili hautaha rengo hazini kajapar rengo hazini na hii haunana ne waziri wa hununu wa enti ya Komor haunana ne raisi wa ze universite za Komor nana wajau haunana ne waziri wa hulezi wa taifa ne gouverneur wa helesi wa Langazija haizo zanagozinu ngusikitiho wa manenda mno hapo yakaya conseil d'administration ya El Maruf wampara kabla ya dossier jabeshi wa Dr. Ikilodanini ya ukange swafil awali na hunu kajarengwa hamwiso ngarjo kamilisha tanfa habari ya hatu yaho usiku wale wenu haumonisa nukaya conseiller ya Nzwani ikao wafanya motion de censure hufungwa gouverneur wa hilesi wa Nzwani ili hautaha ya la luse makomiseri waili na de komiseri ya dominishiwa ulezi wa taifa ne komiseri wa production haizo bwana Anis Shamsuddin kajakuba lile swala linu na habe habari zinu iho cour constitutionnel haizo banu zambao ye cour constitutionnel wajibu ya gouverneur wa hilesi wa Ngazija wa hilesi wa Nzwani haumonisa ukaya
konsei wanu ngwa una haki izo wazitaha ngebidi ulaluse ema komiseri wa ili wa hele si walanzuani ikaundu wataha ni makonsei ya nzuani wa bedingo dhamana za hao apangeza ngozini sababisha bwana Anis Samsudin ngena usikitifu enda mno haukaya ema konsei wanu ngemengoni mwema konsei wa roho wae nae holi honde sharia ngio oblige ya watauwe haubadingo ze dhamana za hao waishilizi watukufu wa he Radio Galer etan fabari hatu ngaijoka za kifanu haunjia mbabi harumazi habari zusu ye zentsabuho za he Etoile de Comore ikao zentsabuho za Twarabu zikoka ya harma omji wa Marseille haini masihu ya Noel nizo zandisa mahajana unumahanga jofanyishia ya hoa mwezi 24 ya mwezi wa Desambru ikao zentsabuho zinu ngajoka ya harma le jumba la Felix Piata Panu zamba wa hezaji wenji wa enti ya Komoro ngwajorenga fungu haramati sabozinu minhum de mwanamsho hatu Samra Said Komorien Sultan Nana Farid Said uwaswili Uruati na panu zamba o zebien gizo 15-0 e kamru hazi reserve ranguda basainu ama ho kamru hahimi hata e yahoa mwezi 24 ya mwezi wa Desemba zentabozinu joka ukaya mrungu joulizi wao zo ha 20 na panu zamba o mabambu pando mwana de yatanrishiwa ya jianikiwa e ujola wana na ushinzi nana wajaunga abo shahula shabure nana majiabure rijonikiwa zo si wandu ikaundu jorenga fungu haramati sabozinu nana watanrishiwa prima ususi jonikiwa wanajana ikaungwa una takriba umri wa mahamonti waswidi mahakume haizo washilizi watukufu ngabidi makatianu mjimbabe harma mahadisi kao yafanywa ni mwanyasi Abdalagwa wa Radio Kartala ya homji wa Nsujini ikao haunana na mzee wa hatu bwana Said Hassan Ben Said Hashim waziri wa heza barzobonze mzamani tibahi depute mzamani tibahi ambassadeur wa henti ya Komoro mzamani uhusu le swala lihusu emikonti ya henti ya Komoro ikao itahwa ne massage hautsaha wafanywa mkonti kabla ya rahaze votizinu zijakazendelea haizo riparisa bandu ya makalma ya mzee watu Said Hassan wa Said Hashim na rimushidie hamutaswar wandu wajana wasila wandi susumu wasila urengwa warmwenga zija wandu wajana zikaswaidi urengwa wandu wajana zifafa zirengwa wandu wajana majilisi zirengwa warmwenga zija aunge madama wananyasi wa mjomroni warenge fikira yinu ngasina toma ukainga zijangwa jofu jirenga nasinga sina toma uka ngejoenia warumwe masiwa ya hatu Shabadi alifanya le bunjilo mjini mroni yudi manapo kwandu kodudi wazazi tarehi umji wa pili wakaurikaribisha mji mtukufu wa hatu kwamba lashili ujua ukaya undu mji wakano wafaumi shawafaumi waka wasarabu kabisa hauka kwa jakawenda nkodoni kinyume ya wandu aji wao haina bahanu wakatabu waka kodo undu wakawenda wasulihisha wafamu wakawashili undu wakawasulihisha undu wakawasaidia wafamu wakenti undu wakawudi wasulihisha haina umani wanjia warumwenga zija aunge kalelo mjija kwambani wakandu wabili na mroni hurengale bunjilio la hatu azambwa mruzi mjisa haukawandu unyensi wandu wajua uzalazimu aunge ngari shukuri yao umpezo wa matu wa huwa na nyasi wa kwambani wa ufanya numlahiki ralalikiwa mchini kwambani nasi na ulavamana wa umuvuma wa hatu alibazi silimu ikawende presida wa umkonsi huo ni coordination ya Tanganya wandu wa college des sages ya Tanganya wandu wa komite maore ya Tanganya wana hatu wahe ya watukufu ambao ngushao watanganya ni shama cha kinduzade shatindilo ane mdumshe mtukufu wa hatu madamu abasijusu nizama za kisiasa za kiabu za kubali za njia warumefikira yinu rende warumji mtukufu wa hatu
rifanya libunjilio rirengwa hafuraha heli ikao haina mndu yalewabo iroho yahe itulilia uka zinungu zatu ngazindilia usoni kabajabina nsumbili watukufu watu warurumia mana hatu amba umumini umjini wele amitamihuli wajawarilalika ukawajwanza rende wela 2000 ngari wa shukuri yao na singari jipangao na sine zama ni wandu wali yo harmali tengo hilo rijibu emalaliko ya shangari juzao tena baadhi harma mijimira rumine warilalika ukawajwanza rende garanzo warikalishe radhi kari homuhenda au kabo hariabo ngabo hazizi njizi fanishao ngasina barua zilao bonze zijao zibarua hizo nganzo rizijibu ngasino mpango wa humkonsi wunu ikao kartula wa harma mabunjilio hauka unumkonsi wanzo ulele unumkonsi wanzo badili tabia unumkonsi wanzo utie fikira za nyumini abenge ina zihazingizo zinji yabonga mtaho ya mijilio ukaya ikari homo wajibu warikalishe radhi au kazi hazingizo zinji buhari yabo ngasine furaha tena humrengo wajeni walo harmensi inu ranzi ambassadeur de France ranzi ambassadeur wa hizi zaki arabu ranzi wajeni walo hunu mashirika hunu amade pumidi amade wajeni walo hunu eheli wankulia ifikira inu neheli wa shukuri yao ukaya India kaulazimu zifanyishie wakati ya mandauno yabuno banu rambauka masikini presida ingaka ujua ukainu haziri mfainyao masikini ingawanu makandida warambio wanzo wendo warmaze voti wakaujua inu haziri wafanyao hauka wangu amba inu ma 40 kabla jafanywa tabuhithi elensi hatu ilio wangu amba ukarifanye turunanti inu ma 15 kabla jafanywa tabuhithi yabunga bo wanazi njizi lobo haribana yabunga bo hijashi njishi liyo harmwe nyumba ya Komoro ay wakati bo presida wala wandu ma volontaire wajitowe wabeyele daho warahase nyumba wautie urahafu watie ziliza nyumini na ndongo za nyumini ili wajuka huja wahunde ndongo ndahafu za staiki zinuwana wakati nikafikiri kawondo wakati akaulazimu presida na wanu wanzo wakima kandida washukurie fikira amandio na minga manzo ni mwambie ni buwa Komoro ukaya enge mdu jasedi Muhammadi Abdalla na Sid Brahima na Mohamed Ahmedi na Ahmed Abdalla wakana muno wajone makozi wajoheza haukazindizo mwenda mbeboni Sidi Muhammadi yakawanza wakati yabe umhono yaringa Bazi yaringa Sidi Hasani yaringa Taki yaringa Ali Swalihi yaringa Muhammad Mumini yaringa Sidi Athmani yaringa Ahmed Abdun Zuani yaringa Abdullah Muhammad Zuani yaringa Muhammad Hassan Ali yaringa Matwari baada wakawamba ukangwa lilao
wana ikawalawa sisi rijirenge plasi hao shahau sikitifu ririthi wakati ya sukauladimu ririthi haukasisi kabla rari jarengwa ya waka Muhammad Dahlani wanubadi ya Sayyid Muhammad Alawa Muhammad Dahlani Ahmed Dahlani Salim Ben Ali wandu wakaulazimu wakani makamu Afani Njuani Danieli Salimu wandu wakaulazimu wakani makamu Mhaji Sharifu Mwali wandu wakaulazimu wakani makamu ikawa walawa watu Nakibu na Muhammad Shami na Nasir Mzee Shehi baiko kwa jakandu wa politiki sha waundu wakaulazimu baadhi ya Muhammad Dahlani na Ahmed Dahlani walawa Nakibu ndio wakaulazimu aje na Nasir Mzee Shehi na Muhammad Shami tanda ngesi sirijeri wadunge shabaha habati mbiwa ndio walawa hata wala wananyasi mabani hatu za Muhammad Mumini zisafimani walawa yabaki Sayyid Hassan na Bazi ile lobo wa Masiwa ile lobo wa Ngazija yemdua umrea ni ndazi ikaenga zijazinga manyando basi Muhammad Alawa Sayyid Ibrahim Alawa Purdunga Zija Muhammad Dahlani Ahmed Dahlani wala Salim Ben Ali walawa Nakibu halawa Muhammad Shami halawa wananyasi zitakiza liswali za Muhammad Mumini zisidathmani walawa bazi ya baki na inasijasani ilijo kabahati ya Mhundani Buangazija ukaya ngabo mdumdu hazi mzima wa siasa yabaki hauka enyinyi mwanzo mfanye politiki yunu msowijua emafundi wa nyumba emsomo nando basisi siriso munasidi Muhammad riso munasidi Ibrahima Sayyid Muhammad na Sayyid Ibrahima na Ahmed Abdallah Muhammad Ahmedi wa umre bahati wasomuna De Gaulle wasomuna Mitera wasomuna Giscard wasomuna Pompidou wasomuna Chirac hamgi inamrusi na mfundi wa yeusoma nai yeuzingamanyia lelo sisiri soma no wasoma basi amwambioni waswia Buangazija Buamasiwa lelo bahati mnikiwayo haukaye nzia ndayinu bazi hatuwae fikira nyoka na ureje dingoni isaire ngwanu wana wa Masiwa ngaindao wamroni ware bismillah wa ibeshea wawashili ware bismillah wa yankulia wamisamili ware bismillah amba marahaba tiyo ngaindao hamiji ngejo zungusenga zijate hale banu gasina wandu wanonzi wana mwalingu walindao waprepare uyo marhaba menji ngari endelea na utahazi samaza hatu ukayanga joyo kaya mpango imahadisi ya mzee watu bwana Sayyid Hassan wa Sayyid Hashim yani mahadisi muhimu ya kaubidi ikeri ya biti hunu studio za Radio Galer kamili shahuli honga sina wakati mshaji karna ujiunda harma wajibu rishinde rijiwe harma rishinde dunge mahadisi yanu ndutso monishi yani nywandu ikaonde mrishidi yao ikawe mahadisi yanu mkana fikira ya ukanga jauti mumso ya hao kanga mjujo unjia harma zenzia za YouTube mtape émission Agua et ex-gouverneur Sayyid Hassan Sayyid Hashim emission ino ngamjo uishia ujimlifu wa hayo haukaya zelera lonizo hunu studio ngizonchashi karna uruhusu
redunge ompango unu ukamilifu hao ama hu emakalma ikaunde ya mbwapanu ni wandu ikaunde mrishidi yao na ni wandu ikaunde mjunda hao hunu studio ngamjojwa urenga omrongona na ngamjojwa upara ili mwanyise zefikira zinu ni wandu ikaunde mrishidi yao ngamjojwa upara 04 91 08 28 10 haupo mpare 04 91 08 28 15 makatianu ngasina mwaninyasi ulio ho telefoni ikawe mwaninyasi wei ngwanzo ya njia fumvu harma umpango unu abange mwaninyasi ulo harma telefoni ngaona omrongo mi fahar marabana jifundi watu misme atkanzambe ngefumvu yabo manabangwa noko zinji yabo amjusana nike hamutaswar ni renge fumvu zambwa buhandani ni zirari za husu ezenye chaguzi za kwa lazima zifanywa maore wakati unje ndenge fumvu harmwezo mzee wa hatu Said Hassani hefa sahayahe hele jitekelezao izo difikiro watu harmwe asiza za handanina kanzani jitekelezao za usumaore ngandozi kembenufu harmwe wa Komori warishiliao bana inungi traduishilo no wandu wenji wandu wajua ukaya kabati wa Komori wa hizi siwa ziraru kwa japaru hara ya maore itike Komori chawa maore wajitowa harmwe Komori ranzumwa hashiwi na majana shenda na mugumfukari na ntanu kinyumene zambwa abo ni zirari ukaya wa Komori kwa tanza maore warejei harmwezenyi chaguzi halafu hizo za kahanza wa Komori wa juwendondo bana zirara zitekeleza abo ndondo haonesa ukaya eze voti zibe hangazija na ihazambe ukaya imanazojwa henda dabokaya kati harmwe listi ya ngazija shenge harmwe listi ya maore amando zikembenu farmwa Komori wa jua ukaya maore abati list electoral ya shikomori list ilo maore yoifanyiwa no wa maore watahau wake wa Faransa maana yoifanyiwa ni Faransa ani yeseni inu kwamba commission electoral national independent ya shikomori wajafanya list ya hao maore yabwe list ya zirari ilo maore yoti list ya kubaliwa kirasmi masiwa mararu ani yabuka bati list iko shayo list ya husu maore kifaransa halafu zirari hakaurungwa yemwa na maore hajuhanze damweze voti homasiwani eturije ije Komori shawo zirari maore durungwa showa maore wenji mahaziwi zili na shenda wauzisoke maore nganzo ike mra ya kifaransa haunga mwanzo mke wa Komori wende harumwa referendum wa maore watsawa wake wa Faransa wenji okwe amina tona kanga bwa maore wanishila obango jo para wa unese shazirari kajashinda ya tahawandu wenji maore waonesa ukaya kweli mwanzo wangarie emaswa mara abondo nikembenu funonesa ukaya wa maore wodwa tuhanza wake wa Komori so wa Komori kwa jaziwa maore watijarmu serikali ya Komori harumwele fumvula vili mzee wa hatu Sija Hassani ya jitekelezavo ya hususi asizi mimi chele wa ukaya heni mwana Mkomori uluna mahaba ni masiwa mararu wamejaniliswa la hatu tena la maore la rengwa hatufanyeza ufanya hata izo voti zinu zitifanyiwa haupesi hatufanya hata izo ufanya hata izo voti zitifanyiwa maana izo voti zinu kweli kazifanyiwa sija sana zele zando yabo karna ulaw harma zetabu ziremao emasiwa ya Komori maana izo voti zinu hufanyiwa hazo karna uvira harma nziasa haki maana zone swa bondondo ngabo wandu wenji wa hiba mapesa wandu wakabla zimuenda mwatabuisi aninga mungu mhono ezamba abo heni Mkomori watonia rifanyi hata ritsanganyihe rizie zivoti zinu wakati huo ngami amungo mhono izumana mazirariva ya kahanda harma elifumvu hilo kangina hakivahe rifanye rizie zivoti hilo zitifanyihe Komori maana zinu nga juti ya rapsha maana ujuhe yabo wode mndu ya hiba mapesa menji wode mndu lone serikali yabweka haji harenge mahamitanu inu harumu yabwanzu wani wangu jorege mahamitanu tena warume wa mwali warume rirejeva nubabo kabati nongo zijofanyiha ya kaulazimu riwane hata zivoti zinu zitifanyihe rende harumwa zi asisi marhaba meji mwana mamesmea
Marhaba menji fundi watu fahari makatianu Mwalinyasi Ali Taufiki ngaona omrongo ili urajise hawe mana unro zefikira zaho nana haini mbandogika o huibali ya uribeshe ya uvano skwale winu ili wakomoru wa hushile Mwalinyasi Ali Taufiki. Non mais moi par rapport à Zilari, c'est le manque de soutien parce que Zilari il a un combat à mener. Ce combat-là, c'est vrai que il a tout à fait raison, chacun défend ses idées. Mais il faut pas oublier quand même que quand Nelson Mandela a mené son combat contre l'apartheid, il n'était pas tout seul derrière. On a vu Martin Luther King aussi, il a mené un combat, il n'était pas tout seul. Mais aujourd'hui, Zilari, il est entouré avec qui? Parce qu'on n'entend pas beaucoup de Maoris parler, Zilari. Moi, c'est ce qui me touche un peu. Parce que lui, il se proclame candidat à la présidentielle. Mais avec qui? Il était à la Moroni, ils lui ont fermé les portes, comme quoi il ne voulait pas voir le président. Mais si Zilari il avait une trentaine de Maoris avec lui, peut-être on aurait pu en parler. Souvent, le débat est revenu ici à la radio. Certains Maoris, ils sont totalement absents. On ne les entend même plus parler par rapport à ce sujet-là. Donc c'est un combat quand même qui est très très difficile. Donc moi je ne suis pas contre le combat qui mène Zilari, mais il faut quand même que Zilari il puisse avoir des gens autour de lui, comme tout candidat, puisque tous les autres candidats qui sont proclamés, ils ont tous des gens autour d'eux. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas de Zilari. C'est ça qui me touche un petit peu, Mesmer. Mansour. Marhaba, mfikiru kake tsi muhimu mndu yake mle haku ka zindo kao ngasi ujuma uzirejei sha yona kanza na mbeheli Mwalinyasi ya parabano kan aringe ketubidi mndu adumvumbua. Mamfikiru hamangu diwazo kaya beka kweli bafanywa uchaguzi wahe inurambo referendum ikaula dhimoni soka inu referendum kao yo ya haram ukaya ranzi ye mwezi 12 ya November ya muhashihu na majana shenda na mungo mfukare na tsanu ya Komori ya kubaloka yo ntinzima bahia daula Faransa haramishiwa ukaka na ujufanya rongoza ukaya ya inurambao consultation yo kauladhimu ya ileo wakomori wonsipi yangele wo wenji wamilo kaya enga mtamuko wa Faransa wajamba watu wako wa Faransa donc esu alaka eti yabo esu alado kaya inde Komor maswaman e sharia shakomori shamba ukaya shwa maswaman yezi leo yamba ngedingo uzungulia yo mwana mazirari kaudera isa hesulu yamba ngutsaho yeduru ifanyi he harumwashe iswasha maore utukabu ngandora fanye votima ore karjaza mba kartsar mwa suicide shaba nurujujo buzifanya sha nswende la hule akayake tubini mrake hule mwana ma Ali Taufiki banu wa Mkomori ngotsingodamba riye mwana nyo maore katsuji tekeleza yine banu nsiya khweni malauli yo Mkomori abokutsulinda ndongo banle uze tabu ziliyo deza tsongeza ndwa walwe halinu yakauladhimu wale ndondo ndoke tsubidi dambari Nelson Mandela udiwaza ngalia banu 75 wakati yamboka ngoshiyo Mwalinyasi haonesa ukaya arenga bwatsungua ibanga bwatsungua dahu no il faut que tu comprennes une chose quand même que Mayotte administrativement est français. On ne peut pas par une simple voix dire quelque chose et que voilà. Ngono yende mana baloe tabu vanu ye tabu ngiyo vanu ngebido evanu sisi rambe ukaya vanu kale umfano eka ye turu ya mauro defanya evo rambe ukabo shi swashi jaswafi singa rambe ukaya vaninde tartibu ya hurjo kana uzima hatu alafu uleo reonesa yeduna kamiline daula Faransa ukaya ngamona ungasibadzima alafu rijo utwali ya hamada inu rambo suluhu rifanye suluda sina daula Faransa yode jutongeza ula unanya hatu izo rambo banskar jamba ngandora fanye uchaguzi maore na banunga Mwalinyasi abonga mprofite bana ga Mwalinyasi juzi ya onesa ukaya ringa mibano mtingo dambe ukakartinansi mnduna nambe ukakabelunga ngasinansi kabati mndu atemanya sapara banyo uzambe ukabela kartinansi ntitona maji tona hata kitona mapesa yongyo ntida bato hata mbango yistehilo yo kaitinti sha na ureje yo kweliti yamba wakati kauti mwenjo ujeleza shanga mdengo madayasa ya hamba ukaya hanikazanda bukaya aritamba ukandera fanye uchaguzi maore njaparo zamba daje kabangwa mbokaya
tsamba ukayaye turi ya maore ngarifanyao efasira abungwa mboka watambande rafanye uchaguzi maore yotindeli na hamba tsamba ukainde turi ya maore kwezi ngarujo hifanya rumwashe swa shangazija au shamwali au shamzuani ilo muhimu de symboli ukayarifanya ulo raisi ya maore wakati ilabo ze condition yani zinurjambo kaya ngasina ndongozi nyo amba condition hanja parse kalima kikomori abo ntahonende haraka alafu abo zikanti ngarujo njam hadisini baina hatunu wananya sukartima nebure haditena ngarujo hadisina sina dawla faransa roneso kangarta hensi hatu alafu ufanya yodi zorambao ebe ngimdu ngena haki mamuno kangio njema hali ni mndu najitekeleze mimi ngamambo kamnduna nivumbue hizo nambao yoyo haki ukedelejo uchinde kangara jitekeleze hali ndabo ndale shawiri shali taufiki utambe ukaya ramba ukaya rafanya uchaguzi maore karjazamba ramba inde turu ngabona namnensi ya komori liyo karjama ngandora rafanya bala yorjujo uzifanya hadisa namtimizi bana naam ye dekre ilawa baada ilawa ye komite maore ne mouvement du 11 août wa demande annulation minga minio bana ni mrujo kautsaha ngujo yangalambabi shana mjondono kaza ngozinzi fanyiwa ngwa demandewa bunga bdu ngo tsamba kabati wandu ekutsishona kaza mouvement tizo zombili zijwe zungizona wandu sedasa na kaurungu abala wa demande ye decret annulewa fasira abo hindi abo fasira abo naam fasira yabo ya kurkonsona ngwa kwenda wajitekeleze ngwa hamba ukaya naam kweli ngaranuleo au naam kamtina haki yude hadi yuduranza ungartawensi yetu kena sharia marhaba batkamle kweli kweli hakika ukamle nubala kwamba wewe mwenyuka ujanza ukemfubi sha bon wakati mrushindiha wakati mizo nakanza nabe naritipei penya ritipwe bala rikaza bala ritanganya zendogo pia rituhamba hamwe jaba karna helewana izoriji dhukuru wakati ramba uduzima wa hemasiwa ridhukuru sharia mshinji ridhukuru le jimbo la taifa ridhukuru le declaration d'ONU yafanyishiha ya wakati komora kaunjia harmwe Nations Unies izo pia desestishihada zonesa ukabane emasiwa ya komori yanza yake nzinzima abantu ndo dhukuru ezitendwa zaho waritendea daima wohanza uvunza udzima wa hemasiwa izo wafanya ho winji hao ukutuzi na wo urenga zinumvu emfaransa ya lonizo mfaransa ke na vuko mori yokana ujawana uka abo bahi zo ndizungu ya hanza abona worumiela hawa mbokare mhono mrato shinda uvunza mrunu ka antsile namna hiyo mru wano mbwana za watania ikakala shida uvunza yotsahanzi ya nyindo ajia ubere shekende ya unuka halafu ngamwisho wanu ambaka bale maore wafanya maore wafanya hao wafanyiwa maore warenge hao warengwa jeribo kwe enti ya komori ijitambaza hao itambaziwa halafu ndo angala zi dhamana ngabo dhamana za namna mbili ngabo zi dhamana za mtawalifu ngabo zi dhamana zo ndani au kanga sina wandu wa siasa wabamu ukakwatutsa shwatsa hao tidolekeze enti sha deze faida za hao binafsi za kinafsi donc naredo fanye bila hiyo ndio ambo kanga nzori izo mzee watu kaleza banu kana fanya tabwithi yaize ndogo izo pia inamna zabira ilirelewe banu rawaswili batsinio abonga tsigoba wala mtawalifu nafasi ya ritambaze ne marangozi wa hae wejawe hamba kaba na haki hauka yede mwenye sharia mwentito ya hae amanti ya kijeni donc narele wendo kabano watsoradhi wakaharuma uruma harumenti ya hao ngwaona haki nekangabo wandu kongwa jura ngozi zengozi zahe mtawalifu wambe haki zao balao ne ekomori etare ya komori ngejua hansi bahan hauka hena mndu geneja dafiyo ngawanza wa dafie udzima wa hensi ngawanza dafiye ze
ze faida zao binafsia ngabo unaoka kwa noshudo dafi ze faida zao wenji wabangi hapo narenda tsanga nyene mtawalifu bari tujodo hunda mbata homba yena mregeta homba mle mwedele bayo mamaskini wa Komori wahimewa dafia Komori na mtido hamba tena kabanu nyima watoni mwanzo mwanienti bazo mfanyao amanzo muwenti amanzo mtsambaze enti amanzo msaidie mtawalifu harmwenti hatu basi duzuna kanza nambe marhaba menji fundi watu gigi ngasina mwanyasi ulo telefoni ngasina wakati winji kairire mdenge wakati ula Jojo na Ismaila na mwanyasi Ali Taufiki na Wambala rijeri baye ompango mwanyasi ulo telefoni ngauna omrongo marhaba menji wakati kao mniko mrongoni mboshele ni marhaba nyuandikao mjini ya Harmaye Plateau hanyo pia haulanse mesaji ya ukaya usiku wa maudu haruma 18 ngari parao haji kuu haini mrikao ngusutene ye siasa ya Mohamed Ali Swali ngari parao hono biemo au rue du Verger à partir de 7h ngatina monano yabo haini mrikao ngu represente mwananyasi Mohamed Ali Swali no wandrika wongo na mipango ya usaha wende sosoni siasa ya Mohamed Ali Swali ne Komori abonge abongarona nao yabo maudu dizinozeri haubusire mwanama Abdul Hamidi yake yabo ne mwana Marajabu ne mwana mafundi wangu Ali Hassan amwaparo hakiku ili wazirepresente yabo na kuenvite mwanama Ali Taufiki ya kuduria insha Allah hajikuwa usiku wa maudu iyo nde message scout kahanzani ilanse hata wakati wa saya ngeni hurezingi nonsekele marhaba menji Ali Taufik dans cette ville parce que la politique de Mamadou tout le monde se proclame que son comité de soutien à Marseille il y a 2 comités de soutien Jojo à l'heure actuelle puisqu'il y a un comité de soutien qui s'est formé par monsieur Hassan et notre comité de soutien encore une nouvelle fois qui est là pour Mamadou aussi. Donc on ne sait pas où on va à Mesmer puisque déjà il y a un embouteillage monstrueux sur la politique de Mamadou à Marseille puisqu'il y a 2 groupes. Chacun il se revendique comme quoi il soutient Mamadou et d'autres aussi ils se réclament aussi comme quoi ils soutiennent Mamadou. Où on va à Mesmer? Donc Hassan il ne veut pas lâcher le morceau. D'autres qui viennent de nous appeler, eux aussi ne veulent pas lâcher le morceau. On ne sait pas comment on va faire. Donc, c'est le reflet du pays. Voilà. Marhaba menji mwanama Ali Taufiki almuradi wa Marseille ngamuhambio wakanti ngwalindao ensu Mamadu ya Jusa Mtanzani au kayangu au nazinji zo mwambia ensu abange nywandu ikaunde mshangira au Mamadu kartina shuli nani shauri mlindao Mamadu ensu ya Juja harma umjo Marseille rijerende ramuzise izo ikaunde zilo horohoni hatu na ensu iyo namribulie rimuzise izo ikaunde zilo horohoni hatu au kaya hatende ensu inu ngasina takriba mahashihui Nartorenga mahakume ya mwiso inu haukaha kanena yemhuwa daula mzamani Ahmed Abdallah Sambi enti paria hajanga nena Dr. Kililu enti ngesa uhuzimu abonge kajakane nazali abonge ngarimlida weka jauno jermuzise umbabanu ikao denti hatu yanzwe kaza usuhenda haukaya engea kanazofanya hajuka fanya harmale panza la mahamengo miraru ya kana enti ya Komor mahususu do upande wa he mahakume ya mwiso inu abonge mwanyasi Jojo kabli ya raha mwanyasi jarenga mdongo Jojo Yule si hauraji dukana ni rambe inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hauka legomale kulo kampade mbili none donga rema upande uzima basi. Geja na mwana magi giriswa baukana yentingio haruma tabu, mahamitsa na twaze mahamitsano yentingio haruma tabu. Rishemeza haji dima sonti pia. Ngele longa ritena rihimerisha ngirwandu wanu rwanike mahamitsano tena nirawaze mahamitsano na mahamitsano mahakume ardima hatene ke mahamitsano ibiri da wala wawo imana magigi banga tokena dawo yebanu hamani zo fari azambabanu katina solution rikanza rivoti ritolwa baniko abdiswa Marseille lelo hawiswa Faransa rikenkonyonzi manabekana na mchorila wa yaeni mwende mwa jarantine fikira hanyu ya izefutiza hanyu mazipanga sha lizo
lejikali tidi mahunu wa ukana hani yati kutamba na mparo baba waje na mpare mafundi waje wabda ule sofia walile lo takabatisha babi ujoparwa yendea membaro ngoyo kako jo ishiliwa ngalika zuyabo ka wakati usawiri ngo haju maraba menji na usasoma ikati shongo na maraba menji Ismail Tunauka mle haku mtukanzani rejei ya mutaswara harmoya mushkili mbili kaungu muhimu wahandani de mushkili wa hetru nantiatu ikao mzee watu bazi ajitekeleza sidia sana ya pili de ndo tukuzi wa he lisi wala la maore ye sulahirumi wa wabaha na minga amsikitiho oka heni mushkili waone hamba banu wanunga tsungwamba de cour constitutionnelle hataba ha amfikiruka ula uraia ula mkazi ula reulondani reulobonze katufanya ndongo katufikiri katina zitendwa gutsolinda ukari cour constitutionnel wa wandu mfukari honda nane wa tinze ndongo za mengo za mahamengo mine ya kamili uo utiudwa mana hanjia za handani lesi wala la maore owajo shinda walitukuze lireje ikomori waundu wa Faransa wa komori walo Faransa en premier lieu e komba ngionda hu e komba ngio Faransa hauka hafungula handani o wa Faransa wao wanu wa vote uleo sisi vote uleo tinde Faransa ya zalwa komori katujue situation ya he maore donc abo si singa sinafungula ushinda tekeleza ka o wa Faransa wa vote o hunu hawe ma député wajue zendongo hizo landani la vili dohenda harmwe zi yara wanduar ngauze decision e manar tsojita yari sharenda renda harmwe Assemblée nationale ya Kifaransa ndira radaye kumorika kolinga rianzao ne mayote ka kolinga rianzao banu amfikiri kweli ye institutions za Komori ndizo muhimu halisi na banu ye upande unuka gasina 15 ans ya tournante rirejei rendera fanye reflexion ya 15 ans anu yo technique yo méthode sha ezakweli nganzombwana shakabati mndulo tayari wane marhaba menji ngarendela una utahasama za hatu mahususu ndo anywandu ikaunde mlo harumaze mikro ze telefoni mjwanza mdengeo mdongo hauka wakati wa hatu hisa ukazakifu abange mwanyasi wambala ngujorenga takriba dakika nzima ribaye ompango hatu mwanyasi wambala ba ukanzo mdongo rango hale abange bidi urango mdongo haubaya ompango ili hautekeleza hizo ikaunde uloni zoroni wambala fikiru kana ntsina hunda wakati ni j'exprime leo shabu fumbili jao na mkiradhi bake demokrasi bo marongwale fumbili jao mrubule batu rongowe maana wakati wisa marhaba meji marhaba menji washilizi watukufu wa he Radio Galera ompango wa hatunga ukaza ukivanu ne makatiano ngarjudunga ompango wa nyasi wa Italie. Notre émission touche à sa fin. On va lancer tout de suite l'émission italienne de Totoki.